Hello and welcome to NNSR's My Study Line. Dear students, तुम मान बहुत बढ़िया वीडियो गोटे मुझे बनाऊँगी एजुकेशन पे मैंने एजुकेशन रो 2 मार्किया ओके 2 मार्क प्रश्न एजुकेशन रो 2 मार्क प्रश्न नहीं आसी तुम मान यूनिट 1 रो सिलेक्टेड 2 नंबरिया प्रश्न पे मैंने वीडियो तो बहुत खास हम तुम मैंने लास्ट तक वीडियो को निश्चित भाव देख बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक अच्छे भितर ओके सो कही रखे कि तुम मानकर पिला माने ग्रुप बी ओके ग्रुप बी तुम मानकर ग्रुप बी रे पिला माने आसीबो 2 नंबरिया प्रश्न आसीबो एवं तुम मान पड़ी थी 12टी 2 नंबरिया प्रश्न आसीबो 12टी तुम मान को करबा को पड़िबो ता भितरु 7टी ओके एनी 7 ऑफ योर चॉइस 12टी रु 7टी करिवो एवं प्रत्येक प्रश्नर उत्तर तुम माने 40 प्रत्येक प्रश्नर उत्तर पिला माने तुम माने 40 रु 50 शब्द 40 रु 50 शब्द मध्य उत्तर दब प्रत्येक प्रश्नर उत्तर ओके 12टा प्रश्न रु जे कोनसी एनी 7 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 7 जे कोनसी 7टी ओके प्रथम प्रश्न देखा टाइम वेस्ट न करिकी पिला माने प्रथम प्रश्न जो माने वीडियो रे नुआ अच्छो चैनल रे जल्दी टिके लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दियो देखो प्रथम प्रश्न मौलिक शिक्षार 2टी लक्ष्य उल्लेख कर मौलिक शिक्षार 2टी लक्ष्य कौन उत्तर प्रथम लक्षण शिक्षा व्यक्तिर सर्वांगीन विकास साधन करी ताकू एक उत्तम नागरिक भावे गढ़ी तोलिबा आवश्यक प्रथम है मौलिक शिक्षार प्रथम लक्षण है शिक्षा व्यक्तिर सर्वांगीन विकास करिवो एवं ताकू गोटे उत्तम नागरिक करी गढ़ी तोलिबो द्वितीय लक्ष्य शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बा आत्मनिर्भरशील हेबा पई सहायक हेबा आवश्यक पुणी मौलिक शिक्षार आउ गोटे लक्षण होबा कौन दरकार ना सही शिक्षा मौलिक शिक्षा जेमिति व्यक्ति को आत्मनिर्भरशील करबा पई सहाय्य करिवो ओके बेसी लिखबनी 40 रु 50 शब्द भितर 2 रु 3टी वाक्य भितर तुम उत्तर को कन्फाइन करिवो सेमती हेले पिला माने ठीक डिसिप्लिन रे गले 2 रु 2 नंबर तुम निहाती सिक्योर करिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम कौन थिला सिलेबस मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम कौन थिला उत्तर शिक्षार लक्ष्य हासिल निमंते गांधीजी मौलिक विद्यालय रे एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम प्रचलन करिथिले सेगुड़िक है मातृभाषा साधारण विज्ञान गणित मौलिक धंदा समाज विज्ञान संगीत और चित्रांकन युड़िक है मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम ओके मातृभाषा साधारण विज्ञान गणित मौलिक धंदा सामाजिक विज्ञान संगीत और चित्रांकन किए करथिले महात्मा गांधी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक शिक्षा विफल हेबार 2टी कारण कौन कहीं मौलिक शिक्षा विफल है 2टी कारण प्रथम कारण इंग्राजी भाषा को बाद दे केवल मातृभाषा माध्यम शिक्षादान फल शिक्षार्थी मैंने बाह्य विषय संपर्क में ज्ञान अर्जन करें ना यहाँ भेरी इंपोर्टाट पॉइंट बुझ समझते पे बाह्य माने बाहर जो दर्शन गुड़िक जो शिक्षा कथा गुड़िक तो इंग्राजी भाषा लिखाई तेणु जो इंग्राजी भाषा को आम बाद दे दूचे केवल मातृभाषा माध्यम शिक्षादान करुचे ताले बाहर ज्ञान को अर्जन करा यहाँ प्रथम विफलतार कारण मातृभाषा शिक्षादान 2 समस्त विषय रे धंदामूलक शिक्षादान करने असंभव जेते गुड़े विषय पाठ्यक्रम अच्छी सबु विषय धंदामूलक शिक्षादान करने संभव हुए नहीं तेणु यही 2टी कारण मौलिक शिक्षा विफल है नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक शिक्षार 2टी विभव लेख विभव बा 2टी तार विभव देख नाई कि 2टी विभव मौलिक शिक्षार 2टी विभव मौलिक शिक्षार 2टी विभव होउची 7 रु 14 वर्ष मध्य समस्त पिला को मागणा और अवैतनिक शिक्षादान प्रदान करवा 2टा फीचर 2 फीचर्स ओके मौलिक शिक्षार फंडामेंटल एजुकेशन 7 रु 14 वर्ष मध्य समस्त पिला को मागणा और अवैतनिक शिक्षा प्रथम यहाँ लिखिदेव 7 रु 14 वर्ष पिला को मागणा और अवैतनिक शिक्षादान प्रदान करवा शिक्षा प्रदान करवा 2 मातृभाषा माध्यम शिक्षादान देवा ये 2टी हूँ बहुत गुटे विभव अच्छी 2टी प्रश्न अच्छी 2टी लिख मातृभाषा शिक्षादान और मागणा अवैतनिक शिक्षा प्रदान कर 7 रु 14 वर्ष पिला ओके नेक्स्ट गांधीजी मतरे शिक्षा कौन गांधीजी शिक्षा को कौन कहते गांधीजी मतरे शिक्षार अर्थ है
ମନୁଷ୍ୟ ବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ମହାନ ତାହାକୁ ଉନ୍ମେଷ କରିବା, ତାହାର ଦେହ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଗୋଟେ ଶିଶୁର କ'ଣ ବିକାଶ କରିବା? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଟା ନା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ତାର ଦେହ ମନ ଓ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଯଦି କରାଯିବ ସେଇଟା ହେବ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ତତ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ମହାନ ତାହାକୁ ଉନ୍ମେଷ କରିବା, ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଗୁଣଟିକୁ ଥାଏ ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ, ହୃଦୟବାନ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ପୁଣି ଏହା ତାକୁ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଯାହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କରାଯିବ। ବିଶେଷତଃ ସମସ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହା ହେଲେ ପିଲା ହୃଦୟବାନ ହେବ, ନିଜର ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନିଜର ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ମନେ ପକାଅ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ କଥାଟିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏଣୁ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ, କେଉଁ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କଥା କୁହାଗଲା ସେ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ତା ଭିତରେ ମେନସନ୍ କରିଦେବ। 2ରୁ 2 ଡେଫିନେଟଲି ତୁମେ ପାଇବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକା କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 40ରୁ ପିଲାମାନେ 50ଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ 2 ନମ୍ବରିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ତୁମମାନେ କନଫାଇନ୍ କରିବ। କେହି ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉତ୍ତର, ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନଥିଲା, କୌଣସି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ ନଥିଲା ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗଛ ତଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷରାଜି ପରିବେଷ୍ଟିତ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା କ'ଣ? ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଠାରୁ ବୃକ୍ଷରାଜି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିବେଶ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି। ସେଇ କଥା ଉପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେମିତି ନା ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁ କେଉଁ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁ କେଉଁ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପାଠ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତର୍କ ସଭାର ଆୟୋଜନ, ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ, କବି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ। ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବ। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଆୟୋଜନ, ସମାଜ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥିଲା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ପାଠ ସହିତ ଏ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି କରାହେଉଥିଲା, ତାହାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଠିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଥିଲେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଇଟା ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଅଛି ଏଠି ବେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଚରିତ୍ର ବିକାଶ ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର ସେ କଥାକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚରିତ୍ର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଣିଷର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାର ବିକାଶ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ବିକାଶ ଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନ ପରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। କାହିଁକି ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନ ଘଟିଲା, ଡାଉନଫଲ୍ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଲା ଦେଖିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧ। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ପତନ ପାଇଁ ବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖ ବା ପାଇଁ ଲେଖ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ। ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ। ସରକାରଙ୍କ ବିଷଦୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ତୁମେ ମେନସନ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ମାନେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ଥିବା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଘଟିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଠି ସ୍କୁଲର ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ହାନି ଲାଭ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ। ସର୍ବଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପତନ ଘଟିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନୁଶାସନର ରୂପରେଖ କ'ଣ ଥିଲା? କେମିତି ସେଠି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଦେଖିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଜିକାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଥିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାରପିଟ ସିଏ ନଥିଲା। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ସ୍ୱତଃ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନିଜେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ମାଡ଼ଝାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ନଥିଲା। ଏହା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। 2ଟି ଲାଇନ୍, 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ 2ରୁ 2 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ସିକ୍ୟୁର କରୁଛ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାମ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ପଞ୍ଚସଖା 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ଆମେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ନାମ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚସଖା ନାମ 1 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ। ସମସ୍ତେ 5ଟି ଯାକର ନାମକୁ ପୁରା ପାଣି କରିକି ମନେ ରଖ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ନାମ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। 2 aims ଅଫ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏଜୁକେସନ୍। 1 ନମ୍ବର, ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଗଠନ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଲା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା। ଏହି 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର 2ଟି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଲେଖ। 2ଟି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପାଠ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କାମ କରାହେଉଥିଲା ତାକୁ କହିବା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଦେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ଓ ବଗିଚା କାମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଚାଷ କରିବା କେମିତି ଆଉ ବଗିଚା କାମ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୁଗା ବୁଣିବା ଓ କାଠ କାମ। 2ଟି ଲୁଗା ବୁଣିବା ଏବଂ କାଠ କାମ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ପାଠ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ, ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ସମସ୍ତେ ଲିସିନ୍ କର। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଲେଖିବ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେ ଜାତିରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହେଉନା କାହିଁକି ବା ଯିଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କଥା ସେ କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ପୁଣି କମ୍ପଲସରି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଟା ଦେଟୁ ମାଗଣା, ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ,
यह थिला सार्वजनीन शिक्षा संपर्क में गोपबंधुंकर दृष्टिभंगी भेरी इंपोर्टाट अच्छी एटा भल कि मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा संपर्क में अरविंद मत कौन थिला अरविंद आसिला शिक्षा संपर्क में अरविंद मंतव्य कौन थिला शिक्षा एक माध्यम जहाँ सहायतार मानव जीवन ईश्वर ईश्वर देश मानव जाति उद्देश्य उत्सर्गीकृत हुए एवं जातीय धर्मी बोलाउथिबा प्रत्येक विद्यालय यहाँ आदर्श रूपे ग्रहण करने उचित। श्री अरविंद शिक्षा संपर्क में यही मंतव्य देते कौन मंतव्य देले प्रथम यहाँ को लिख पिला माने शिक्षा एक माध्यम एवं जहाँ साहाय्य मानव जीवन मनीषर जीवन ईश्वर देश और मानव जाति उद्देश्य उत्सर्गीकृत हुए। कहार जीवन ना मनीषर जीवन कौटे उत्सर्गीकृत हुए ना मनीषर जीवन ईश्वर ठारे देश पाई एवं मानव जाति पाई उत्सर्गीकृत हुए एवं जातीय धर्मी बोलाउथिबा प्रत्येक विद्यालय यहाँ आदर्श रूपे ग्रहण करने उचित। जो विद्यालय गुड़िक जातीय धर्मी बोली कहते से माने यही आदर्श को समस्ते ग्रहण करने उचित बोली श्री अरविंद मंतव्य थिला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न परवर्ती प्रश्न श्री अरविंद केउ शिक्षा प्रवर्तन करथिले तांको शिक्षा दर्शन अनुसार पंडिचेरी रे चालुथिबा शिक्षानुष्ठानर नाम कौन। प्रथम 2टा पॉइंट अच्छी 2टा पॉइंट 2टा लाइन रे उत्तर साथ दे परिबो। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा प्रवर्तन करथिले केउ जगार लिखिदब पूर्णांग श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा प्रवर्तन करथिले तांको द्वितीय लाइन रे उत्तर होची तांको शिक्षा दर्शन अनुसार पंडिचेरी ठारे चालुथिबा शिक्षानुष्ठानर नाम श्री अरविंद आंतर्जातीय शिक्षा केंद्र। ए द्वितीय लाइन रो प्रश्नर उत्तर होची एटा श्री अरविंद आंतर्जातीय शिक्षा केंद्र। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्णांग शिक्षार 2टी उद्देश्य लेख। पूर्णांग शिक्षा जो श्री अरविंद कहते तार 2टी उद्देश्य प्रथम उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञानर पुनरुद्धार पूर्णांग शिक्षार प्रथम उद्देश्य प्रथम एति लिखिदेव आध्यात्मिक ज्ञानर पुनरुद्धार जो आध्यात्मिक ज्ञान अच्छी ताको पुणी आउथरे उद्धार करवा। 2 व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में परिचालित करवा पुणी धर्म मार्ग में व्यक्ति को परिचालित करवा आ गोटे तार लक्ष्य भेरी इजी आध्यात्मिक ज्ञानर पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति को परिचालन करवा यही 2टी पूर्णांग शिक्षार उद्देश्य रूपे महान उद्देश्य रूपे तुम मैंने लिखिदेव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अरविल संपर्क लेख अरविल संपर्क संक्षेप लेख अरविल कौटी अच्छी ना पंडिचेरी ठारू 5 माइल दूर रे केते माइल 5 माइल दूर रे अवस्थित अरविल बा उषा नगरी 1968 मसीह श्रीमांकर आप्राण उद्यम रे प्रतिष्ठित होइतिला। बहुत गुड़े प्रश्नर उत्तर अच्छी पंडिचेरी ठारू 5 माइल अरविल अर्थ हूँ उषा नगरी 1968 मसीह प्रतिष्ठा होइतिला एवं तार प्रतिष्ठाता किए श्रीमा अरविंदर शिष्य श्रीमा आप्राण उद्यम करके प्रतिष्ठा करते। भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी भेरी इंपोर्टाट निश्चित भाव तुमको पानी कर घुषी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन रूसों द्वारा अनुमोदित 2टी शिक्षादान प्रणाली लेख। रूसोंकर 2टी पद्धति से अवलंबन करते लिखा। रूसों द्वारा अनुमोदित 2टी शिक्षादान प्रणाली है गोटे है प्रत्यक्ष अनुभूति आ गोटे है कार्य माध्यम शिक्षा डायरेक्ट गोटे है डायरेक्ट अनुभव करके पाठ पढ़ा आ गोटे हूँ कार्य काम माध्यम पाठ पढ़ा यही 2टी उपाय थिला तांकर प्रणाली बा मेथड थिला। कहार रूसोंकर वास्तव परिस्थिति अभिज्ञता प्रत्यक्ष अनुभूति मिली थाए कौन ना वास्तव परिस्थिति अभिज्ञता प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस से गुड़िक पिला माने मिली थाए। कार्य माध्यम शिक्षा द्वारा शिक्षार्थी सृजनशीलता वृद्धि पाए जदि काम करी कौन पाठ को शिक्षा दि जाए तार एथिरे कौन हम ना गोटे विद्यार्थी गोटे पिलार सृजनशीलता क्रिएटिविटी बढ़ी थाए। क्रिएटिविटी पिला माने तार क्रिएटिविटी सृष्टि करवा सृजना करवा सृष्टि करवा ओके क्रिएटिविटी तार बढ़ी थाए कौन बढ़ी थाए क्रिएटिविटी जहाँ तुम कौच सृजनशीलता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रूसोंकर शिक्षा व्यवस्थार अनुशासन किपरि थिला। रूसोंकर शिक्षा व्यवस्थार अनुशासन किपरि थिला। प्रकृति पुरस्कार बा दंड देव शिक्षक नुहे। रूसोंकर शिक्षा व्यवस्थार गोटे अनुशासन डिसिप्लिन केमिति ना दंड पिलाटी ताको प्रकृति दब शिक्षक केबे भी गोटे पिला को दंड दे परिबो नाही। प्रथम पॉइंट रे प्रथम लाइन रे लिखिबो शिक्षार्थी प्रकृति कोण रे आपे आपे शिक्षा लाभ करिवो नेचर पिला को सब किछि सिखै दबो ओ फलाफल द्वारा भल मंद भी मध्य बुझी जीवो से पिला जेतले रिजल्ट पाइबो से रिजल्ट रु से तार भल मंद मध्य बुझी जीवो फल रे आपे आपे से शृंखलित हेई जीवो तेणु दंड कौन शिक्षक ताको प्रदान करिबा उचित नुहे। यहाँ थिला रूसों शिक्षा व्यवस्थार अनुशासन।
ओके प्रकृति शिक्षा नेक्स्ट ऋषों शिक्षा व्यवस्था दुईटी समालोचना लेख दुईटी समालोचना क्रिटिसिजम दीटा क्रिटिसिजम कौन ना नारी शिक्षा प्रति ऋषंकर नकारात्मक मनोभाव थिला नारी शिक्षा प्रति निगेटिव एटीट्यूड थिला कहार ऋषंकर एटा गोटे समालोचना करागला द्वितीय प्राकृतिक परिणाम तत्व अनुशासन सब शिक्षार्थी उपयोगी नुहे जो ऋष कहले पिलाटी प्रकृति भल मंद सब शिखिब प्रकृति ताकू दंड दब कि पुरस्कार दब सेटा सबु बेले शिक्षार्थी उपयोगी हेबो नाही एटा गोटे समालोचना शिक्षक बिना शिक्षार्थी सबुकिछि शिक्षा लाभ करिबा एहा संपूर्ण ठीक नुहे वास्तव में शिक्षक नहेले गोटे पिलार गोटे शिक्षार्थी प्रकृति सबुकिछि शिखि पारिबो सेटा ठीक कथा नुहे ए दुईटी समालोचना को तुम निज वाक्य लिखिदेव नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषों शिक्षार विभिन्न स्तर गुड़िक पे लास्ट तक वीडियो को देखिए निश्चित भाव में लास्ट को स्किप कर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऋषों शिक्षार विभिन्न स्तर गुड़िक किंबा ऋषों मतरे शिक्षा विकास केतोटी स्तर अच्छी देख केतोटी स्तर अच्छी शिक्षा विकास देखीदबा एमिल रे ऋष एमिली रे ऋष विभिन्न स्तर अनुसार किपरि शिक्षादान करा जाए ताहा वर्णना करिसंती से विकास स्तर को निम्न मते विभागीकरण करिसंती देखो केतोटी स्तर कथा कहउचंती गोटे हला शैशव अवस्था स्तर बा इन्फेन्सी गोटे हला बाल्यावस्था बा चाइल्डहुड गोटे हला कैशोर अवस्था बा बॉयहुड गोटे हला यौवन अवस्था बा एडोलिसेंस ओके एई गुडी को होची विभिन्न स्तर 1 2 3 4 चारटा को घुसी दबो घुसी दे चारटा को लिखि देले तुम 2 2 सिटी पाइबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन डुइंगर लिखित दुईटी पुस्तक जॉन डुइंगर दुईटी पुस्तक जॉन डुइंगर लिखित दुईटी पुस्तकर नाम होची फटाफट मन रख निहाती इंपोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट अच्छी वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम मानक पई समाज और विद्यालय गोटे बही है समाज और विद्यालय आ गोटे बही है गणतंत्र और शिक्षा ओके गणतंत्र शिक्षा आ गोटे समाज एवं विद्यालय नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन डुइंगर शिक्षार दुईटी मूल तत्व जॉन डुइंगर शिक्षार दुईटी मूल तत्व प्रथम तत्व है शिक्षा ही अभिज्ञतार निरवच्छिन्न पुनर्गठन आ गोटे कहते शिक्षा ही सामाजिक प्रक्रिया यही दुईटी है तार मौलिक तत्व मूल तत्व जॉन डुइंगर शिक्षार मूल तत्व दुईटी गोटे शिक्षा ही अभिज्ञतार निरवच्छिन्न पुनर्गठन शिक्षा ही सामाजिक प्रक्रिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन डुइंगर प्रदत्त शिक्षार दुईटी लक्ष्य लक्ष्य लिखा दुईटी एम जॉन डुइंगर शिक्षार दुईटी एम लिख दुईटी लक्ष्य प्रथम है शिक्षार्थी को क्रियाशील करी विभिन्न परिस्थिति सहित खाप खुआई चलिबार सामर्थ्य प्रदान करिबा प्रथम है गोटे शिक्षार्थी को गोटे पिला को गोटे छात्र कि छात्री को परिस्थिति सहित किभलिया खाप खुआई से चलिबो सेथिपाई ताकू सामर्थ्यवान ताकू एबुल करबा ताकू सक्षम प्रदान करिबा सेटा होची जॉन डुइंगर शिक्षार प्रथम लक्ष्य द्वितीय लक्ष्य कोन ना सुस्थ जीवन यापन निमंते शिक्षार्थीर शारीरिक विकास उपरे गुरुत्व देवा पुणी फिजिकल डेवलपमेंट पिलार केमती शरीर सुस्थ रहिबो कहीं सुस्थ मन सुस्थ शरीर सुस्थ रहिले मन सुस्थ रहिबो तेणु सुस्थ जीवन यापन निमंते शिक्षार्थीर शारीरिक विकास उपरे गुरुत्व देवा ओके ए दुटी थिला जॉन डुइंगर प्रदत्त शिक्षार लक्ष्य नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन डुइंगर शिक्षादान व्यवस्था को केतोटी स्तर रे विभक्त करा जायछि जॉन डुइंगर शिक्षादान व्यवस्था को केतोटी स्तर रे विभक्त करा जायछि एवं कोन कोन लेख जॉन डुइंगर शिक्षा व्यवस्था को तीनटी स्तर प्रथम लिखि दो तीनटी स्तर एवं कोन कोन रे लिखि दो तीनटी जाक ओके प्रथम अवस्था 4 रु 8 वर्ष मध्य द्वितीय अवस्था 8 रु 12 वर्ष मध्य तृतीय अवस्था 12 वर्ष रु ऊर्ध्व ओके बेसी लिखिबनी दुईटी लाइन 40 रु 60 शब्द भितर तुम उत्तर समाप्ति घटिबो जॉन डुइंगर नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन डुइंगर दुईटी शिक्षादान प्रणाली लेख दुईटी शिक्षादान प्रणाली को मेथड रे तांकर शिक्षा दिया जाउतिला प्रथम जॉन डुई शिशु केन्द्रिक शिक्षा पर गुरुत्व देते शिशु केन्द्रिक शैशव अवस्था पाठ दवाई पाठ पढ़ापी गुरुत्व देते दुई रे से समस्या समाधान और प्रकल्प पद्धति उपरे गुरुत्व देते प्रोजेक्ट वर्क ओके प्रोजेक्ट वर्क प्रकल्प पद्धति एवं समस्यार समाधान किपरि करा जिवो ता उपरे गुरुत्व देई पाठ पढ़ापी से कहूतिले पिला माने बहुत इंपोर्टेंट वीडियो दैट्स ऑल फ्रॉम मी इन दिस वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिवो गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच।